Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu ta hadits as-sadisu kang kaping 6 wal 20 lan 20 iku an Abi Hurairah dan ceritakan saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala dawu sapa Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nas alaihi shadaqatun ing dawuh kullu sulama minan nas alaihi shadaqatun manane kullu sulama utawi saben-saben ros-rosan persendian kullu sulama utai saben-saben ros-rosan persendian minan nas kang tetep saking menungso minan nasi kang tetep saking menungso iku alaihi iku tetep ing atase kullu sulama sedekahun utawi sedekah kula yaumin ing dalam saben-saben dina taqlu'u kang metu fihi ing dalam yaum opo asyamsu srengenge taqlu'u kang metu fihi ing dalam yaum opo asyamsu srengenge. Jadi hadis nomor 6 lekor Kak Dinto nerangake tentang benyaan napa cara-carane neka ngelakuin kebagusan. Jadi ngelakuin kebagusan ini kan banyak cara nih Pak. Tak hitung macam. Dan juga hadis nomor 6 lekor itu nerangake tentang macam-macam sodako. Jadi sodako ini kan banyak macam, tak kudu kelaban obeng saos, tak kudu kelaban harta benda punten banyak macam. Hadis kadito riwayatake dari sahabat Abi Hurairah. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW ajabu kullu sulama minan nas alaihi shadaqatun kulla yaumin tatlu fihi syamsu. Jadi setiap ros-rosan ini kan persendian. Orang yang masake persendian guys apa? Tak bisa jalan kayak gitu. Tanang tak bisa guli, ini kan persendian. Persendian ini kan apa namanya? Sebenarnya tolang neng tanang nih ya Pak. Jadi tanang nih Pak, tolang nih mau sobung persendik. Nah tanang nih tak bisa agulis nih Pak. Pas geres nih kan tuh mau sobung persendik. Jadi setiap persendian sebenarnya neng abeen manusia, neng abe kalau sampai jenengan, neka capon Kanjeng Nabi neka wajib sodakoen, wajib sodakoen. Jadi persendik manusia neka benyaan neka sedajana sebenarnya badan manusia neka benyaan kabinet 300 sebidet. Benyaan neka 300 sebidet. Lah neka sekutu sodakoen japon Kanjeng Nabi. Anapa mek kudu sodakoen? Karena kadinto merupakan bentuk asyukur deka ngersana Allah Subhanahu wa taala. Syukuren karena mau sobung ros-rosna, mau sobung persendikna, maka tanang tak bisa guli, Pak. Gerigi-gerigine sokone tak bisa akuli pas geres ini kan tuh Pak. Nah dari kadito kudu esokoren iki kadito kelaban sodakoen. Nah sodakone neka tak kudu kelaban obeng punten. Jadi setiap ros-rosan sebenyan 300 bidik neka tung situng kudu sodakoen. Sodakoen kelaban ngelakonen kebagusan. Nah kebagusan neka ngelakonen kebagusan neka genjer hajek genjerna sodako lah neka saya jadi sodakona ros-rosan Kak Dinto. Bencukan anak apa mek sodakoen karena kagui nolak dek kabala. Jadi mek tak sampai keneng balak sini kan. Jadi sodakoen kelaban ngelakonen kebagusan. Kelaban ngelakonen kebagusan. Bada sabun Kanjeng Nabi seneka as-sadaqatu ala wajhiha. Sodako saya sebagaimana mestena jika itu kelaban harta benda kelaban obeng jika itu sodako sesuai kelaban syariat
iki kali to napa obengnya kudu kelaban sehalal. Kudu sehalal ben boleh kudu kelaban ikhlas. Mau tak ikhlas tak terima. Ane kan sedekah ala wajhil ane kan bisa nolak dekah balak ane kan. Bisa nolak dekah balak ben besar dadi sedekahna ros-rosan kan itu. Wastina il ma'ruf ben ngelakonin kebagusan. Ngelakonin kebagusan apa bae? Neka gencer haja gencer sedekah. Ngelakonin kebagusan apa bae? Sampean nolong orang, neka kebagusan, neka etoles genceran sedekah. Aja panjenengan ngomong saya bagus. Sampai ngomong sopan de orang kelaban tata kerama. Lah neka juga kebagusan, neka juga etoles sedekah. Misalnya kelakuan sampean nolong orang ngebes misalnya, neka juga gencer aja gencerna sedekah. Jadi kelakuan saya bagus napa bae walaupun tersenyum, panjenengan asenyum dekat orang, neka juga gencer aja gencerna sedekah. Wabirul walidain, ngebekte dekat orang tua dua, neka juga termasuk kebagusan. Ngebekte dekat orang dua, neka juga tulis sedekah. Panjenengan ngebekte dekat orang tua dua, berarti panjenengan ampun nyodakoen dekat ros-rosan gak dito, dekat persendian gak dito. Nabi orang sepuh salah sobung umur bisa panjenengan berwaliden kereng Fatihah dekat orang sepuh salah tikel umur holen entaran dekat kuburna. Panjenengan ngelakonen berjamaah ngaji itu neka juga termasuk bentuk berwaliden karena kejar panjenengan ngaji, panjenengan hadir dekat pengajian dekat hall, neka orang sepuh juga oleh ganjaran. Neka ngebekte dekat orang tua dua kali itu juga etoles ganjaran. Silaturahim, panjenengan silaturahim entar dekat compon tretan panjenengan sepopo dupopo entar dekat compon an panjenengan dekat orang sepuh panjenengan dekat kancana panjenengan ke silaturahim. Neka juga etoles gencernya sedekah. Ben setuju sedekah kelak neka saya sebut neka baik neka kelakuan bagus biru waliden ngebekte dekat orang tua dua silaturahim sedekah selain-lain lah neka tuhawilu asyiko asaadatan. Sedekah neka Pak bisa merubah, bisa ngobe. Saya asal panjenengan neka aja tak selamat, aja cilaka lah neka eobe. Pas jadi orang saya selamat sampean, jadi orang saya bejre kelaban sedekah neka baik sedekah kelaban sedekah obeng utawa sampean ngelakonin kebagusan biru waliden ngebekte dekat orang tua dua silaturahim ben kebagusan selainnya dan neka bisa ngobrol asal jangan neka sampean cilaka karena sedekah akhirnya selamat akhirnya jadi orang saya bejre. Dan neka hebatnya sedekah nggak neka Pak. Wa tazidu fil umri. Ben boleh sedekah neka bisa nambahin dekat umur. Orang mun ahli sedekah Pak, jangan umur pandek pas bisa lanceng. Mun umur asal lanceng tambah lanceng. Sedekah neka bisa melanceng dekat umur. Nah neka benjukan bisa ngaraksa dari segala perkara-perkara serta kesenangan baik neka urusan agama atau urusan dunia. Jadi hebat sedekah neka Pak. Sedekah neka hebat makanya bada kasa jabuna kanjeng Nabi as-sedekatu tadfaul bala. Sedekah neka bisa nolak deka bala. Sedekah neka bisa nolak deka bala. Juga sedekah neka bisa ngobatin deka orang sakit. Misal panjenengan nanti keluarga sesakit sedekahen bisa jadi tabena orang sesakit neka ya pun kanjeng Nabi dawu marudhakum bisedekah obaten orang-orang sakit kakek kabije kelaban sedekah. Nah sedekah neka bisa nolak deka bala Pak. Sedekah neka bisa nolak bala. Nah, pas beda orang tanya misal loh tapi beda orang mari sedekah mek pakun keneng bala. Nah neka beda dua jawaban neka. Jadi sedekah
Sodako neka bisa nolak balak neka halas sodako ketika sodako. Jadi misalnya sampai neka jangan jam 2 are Senin neka sampai misalnya kena balak ya. Nah, sampai jam 2 sodako burung kena balak neka. Jadi ketika sodako neka balak neka tolak. Nah, mungkin sekitar sampai sejam atau bersenapa. Jadi jam 2 jam 3 lain boleh Pak. Mun beda balak. Berarti benih sodako segelak neka bener nolak se balak se jam 3 neka bener si kudu sodako boleh sampean maka masih kudu sodako akhirnya terus tolak balak neka lah terus nomor 2 seneka jadi sodako saya bisa nolak balak neka se balaul ukubah jadi ada orang mari ngelakonen dosa ya orang mari ngelakonen kesalahan dosa lah neka biasanya kena yang balak, uji kelaban balak. Lah neka saya bisa tolak kelaban sodako neka. Tapi mon balaul mahsubah, lah neka tak bisa. Mon balaul mahsubah neka balak sekarena nambahin ganjaran. Jadi sampean Mbak mari sodako, Mbak pas kena yang balak. Lah berarti balak saya ngeneng ndek panjenengan neka, balak saya karena napa nambahin ganjaran. Sampai beri balak neka pas sampai sabar oleh ganjaran. Otabe balak neka karena ngakak derajat ya. Kan makanya banyak para kiai kasa kiai neka ahli sodako Pak. Tapi apa mikir kening balak kini ka balak neka kangkui nambahin ganjaran. Juga balak neka itu kangkui ngakak derajat kiai kadinto. Nah nggak neka jadi membuat orang kok mari sodako tapi kening balak. Oh berarti balak neka balak masubah balak saya karena Allah perlu meri ganjaran balak saya perlu ngakak dekat derajat neka makanya jadi sodako neka sangat luar biasa sodako neka sangat luar biasa beda cerita neka beda zaman kaum Nabi Soleh neka beda orang laki jahat Pak. Orang laki jahat ya. Maka karena orang laki jahat, maka kaum Nabi Soleh neka matur ke Nabi Soleh. Nabi Soleh, dua aki Nabi Soleh. Orang laki kasus jahat Nabi Soleh. Sering aganggu deka umat, sekut nyakean, sekut noko, sekut ngocain. Dua aki Nabi Soleh, supaya jemaat Nabi Soleh. Maka Nabi Soleh aja bu, ada orang kali itu, misalnya kenyeke. Bisa, insyaallah aman kakek. Insyaallah aman kakek. Mungkin Nabi Soleh dua aki mate atau apa? Nah ternyata setiap are orang kak itu sejahat neka kelakuan neka nyari kaju. Benarnya neka nyari kaju dek tas dek alas neka. Maka tepak are neka orang jahat neka keluar nyari kaju ngeberoti dua pas sesitung neka pas sesitung roti neka sodako aki dek orek umpon nyari kaju nah tepat neka dua aki pun Nabi Soleh neka dua aki mate neka umpon nyari kaju orang neka nyari kaju lah bit sore datang orang neka datang dari nyari kaju neka ke dalam keadaan selamat tak kena apa maka ya Allah bin Nabi Soleh heran duh lagi selamat orang ini tak mati ya Allah bin Nabi Soleh nak saya bajingan ke Allah sareng Nabi Soleh ya Allah pas tanya aki kakek Areria ngelakonin kebukusan apa saya pun Nabi Soleh tanya orang bajingan ke sejahatnya maka aja orang kali itu punten Nabi Soleh kula tak ngelakuin apa-apa kula gelek neka keluar nyari kaju pas kula ngeboroti dua sesitung bikula sesitung bikula bagi ka orang sedako lagi ka orang maka Nabi Soleh ngocak buka kaju neka aja jadi kaju saya gelek oleh nyari dari alas neka Pak saya tali neka suruh buka tali neka buka tali ternyata
Neng dalam kaju neka beda olahraga. Ternyata beda olahraga. Nah, olahraga neka Pak. Dan neka etaleen Pak. Etaleen neka. Berarti tak ngekek. Etaleen. Niki etaleen. Dia tak ngekek. Maka Nabi Soleh ngocak, kakek dia sauguna Allah sauguna ngerem moso dek kakek dia. Olar dia suruh matiin kakek. Tapi karena kakek dia sodako, maka Allah nyelamat lagi kakek. Iya, olar dia etaleen anunya. Coloknya ke etaleen Pak. Etaleen, dan neka. Padahal Pak, neka bayangake ya. Seadua neka nabi. Terus sodako neka bajingan Pak. Bajingan sodako neka. Loh, neka Pak, doa nabi neka bisa tak mati Pak. Kekuatan sodako. Lah neka lah bayangake menabi bene bajingan sodako Pak. Loh neka nutuaki bahwasanya sodako neka sangat luar biasa hebat. Neka juga beda cerita selain. Cerita selain neka beda orang yang jahat juga neka malenga kain. Jadi mon beda orang yang nyemor kain sasa bekombe apa neka kecoen anu neka kain ini kecoen. Oh jadi orang-orang neka belis neka zaman Nabi Isa neka zaman Nabi Isa. Maka orang-orang neka belis masyarakatnya belis. Pas mator ke Nabi Isa, orang kasar dua akibatnya Nabi Isa, jahat orang kasar Nabi Isa. Nah, apakah benar orang yang kecoin kapi? Oh iya lah, beres lah, iya, kira. Ampun, itu akibat Nabi Isa nih, itu akibat. Ampun, mare neka masuk sore para maghrib biasa, datang orang neka Pak. Saya tukang ngecok kain neka, dalam kebodohan selamat. Maka orang-orang neka ngocak. Entar kan Nabi Isa, pasti odi orang ke sana bisa. Lu masa ya odi? Kita sakit beda, kami datang dari keliling. Akhirnya ian taren sarang Nabi Isa. Ian taren, tanya Aki. Kakek hari ini ngelakuin apa kakek? Ngelakuin kebagusan apa kakek? Pun, dan Nabi Isa aku tak ngelakuin apa-apa Nabi Isa. Yang kelak bulan neka keluar ngeberoti dua situng EDR begula. Pas marane beda orang datang dari langgar kelaparan. Pas bigula parengen roti bigula. Cuman nekat tuh. Udah itu, engki. Coba buka anu aja bungkusan nih. Lo kain seoleh kecotnya kan bungkus nih, buntu nih. Buka nih. Buka ternyata beda olar raja Pak. Olar raja nih. Lo olar raja nih pas olarnya ka etalen kelabun tales dari beseh. Etalen kelabun tale dari beseh. Akhirnya ngocak Nabi Isa. Kakeknya saukuna bi pangeran la iotos olarnya suruh matiin kakek. Karena kakeknya jahat. Tapi berhubung kakeknya sodako, akhirnya Allah ngerem malaikat suruh nalein olarnya kelabun tale dari beseh. Neka Pak. Hebatnya sodako nggak neka, makanya sodako di neka bisa nyebabaki orang sejangan neka cilaka karena sodako pasti orang saya selamat, jadi orang saya becer. Makanya panjenengan pebanyak ngelakuin kebagusan, metoles sodako, pebanyak sodako panjenengan, sodako kali itu jadi sebab panjenengan kejangan tak selamat masuk neraka, akhirnya selamat lagi jadi orang sebut masuk dekat surganya Allah Subhanahu wa taala. Neka Pak. Luar biasa sedekah neka, luar biasa. Pon seterusnya ada bunda kanjeng Nabi ta'dilu utawi oleh adil sira. Ta'dilu utawi oleh adil sira utawa oleh ngadili sapa sira. Bainat naini ing dalam antarane wong loro iku sodakotun sodako. Jadi berbuat adil ketika
panjenengan misalnya jadi hakim, misalnya panjenengan jadi kepala desa, misalnya panjenengan jadi bupati, sampean jadi orang tua dekat anak, panjenengan andi anak 2, 4, sampean adil dekat anak. Oh tapi panjenengan andi bine 2, panjenengan adil dekat bine nah. Lah berbuat adil dan to neka Pak. Neka adalah sodako. Panjenengan jadi petenggi, adil dekat rakyat ta. Sodako neka Pak. Tulis genjerna sodako. Panjenengan adil dekat anak-anak, neka genjer sodako. Nah, juga termasuk bentuk keadilan adalah islah bainan nas. Bagus dekat manusia, bodoh manusia setak rukun, perukun. Lah neka juga termasuk adil neka. Islah bainan nas neka juga termasuk adil. Nah, makanya cek sampai kalau sampai neka tak islah bainan nas, tak merukunaki manusia. Apa boleh pas adu manusia, naudzubillah Pak. Islah manusia neka Pak, merukunaki manusia neka Pak. Genjerna raja Pak, genjerna raja. Juga kak dito toles sodako genjerna lagi. Juga kak dito bisa nyebepaki oleh rezeki raja Pak, merukunaki manusia neka. Nah, tapi makin neka saya repot neka pas banyak orang saya tukang ngadu domba, bahkan saya ngadu domba neka kocak ulama bi orang, kocak kiai kan ki Imaduddin saya kocak kiai bi orang, padahal tukang ngadu domba kasa, tukang ngadu antara ulama bi habaib, ulama pada ulamaan itu, dan neka ulama saya cinta dah habaib, tu bi ulama saya tak cinta dah habaib, lah neka. Lah sedangkan Pak, islah bainan nas murukunaki manusia, neka kejener aja Pak, cek raja Nasara. Bahkan lakar perintah sarang Allah Subhanahu wa taala. Allah taala jabu dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin nih Pak, orang Islam nih Pak adalah ikhwah, bersaudara Pak. Tak oleh tokaran. Setretanan itu ngadu ajem betul Pak. Napa boleh ngadu manusia nggih? Nggih. Innamal mu'minuna ikhwah cepon Allah. Fa aslihu baina akhwaikum. Ayo perukun, damaiaki. Setretanan damaiaki. Acek tambah itu. Wattaqullah la'allakum turhamun. Neka. Jadi merukunaki manusia neka Pak, genjerna raja Pak, genjerna raja sarang. Bahkan banyak neng hadis-hadis neng Al-Qur'an neka nerangaki tentang islah neka banyak. Dan pole islah bainan nas neka Pak termasuk afdhalil qurbat Pak. Termasuk afdhalil qurbat, termasuk ibadah sepaling mulja, ibadah sepaling utama merukunaki manusia neka, mendamaikan manusia kan itu. Pada riwayat daripada Sayyidina Hasan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi ajabu nggih, afdhalun nas indallah yaumal qiyamah al muslihuna bainan nas. Nah ini ajabu Kanjeng Nabi deh Pak. Mulja manusia, utama manusia, afdal manusia indallah, maku Allah Pak. Mulja maku Allah neka, bener mulja maku manusia neka. Orang yang paling mulja maku Allah ku aku ning hari kiamat Pak adalah al muslihuna bainan nas. Orang yang saya mendamaikan manusia, saya merukun manusia. Lah, semakin orang yang saya merukunaki manusia neka adalah afdalun nas. Manusia saya paling mulja. Loh, berarti mon ngadu manusia, mon mentak rukun manusia, mereka adalah syiraru khalqillah, berarti syirarun nas, termasuk bercuban manusia. Nah, cek sampai kalau sampai jenengan nggak neka. Bahkan ada buah kiki malaikat Jibril neka Pak,
Malaikat Jibril ini kan tero odik bedeneng dunia nih Pak. Malaikat Jibril ini tero odik bedeneng atas dunia nih. Parlo napa? Parlo tero mislaki manusia Pak. Tero merukunaki manusia. Dari rajanya gencerna merukunaki manusia neka. Malaikat Jibril sampai tero odik bedeneng atas dunia Kak Dinto. Mek pas makin bede manusia jadi orang sangat tu manusia negala. Sering malaikat Jibril tero odik bedeneng dunia neka tero merukunaki manusia, mendamaikan manusia. Mek pas jadi manusia tero jadi orang yang ngadu domba manusia. Dari mana Kak? Jadi mereka bercerita neng zaman Bani Israel mereka beda orang soleh mereka artinya orang yang takut dekat pangeran Pak. Beda orang soleh orang yang takut dekat pangeran pas mereka andik bine juga solihah, bine juga orang yang takut dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah mereka kelakon Pak setiap hari mereka orang dua neka laki bini neka kelakuan setiap hari neka ngebebental jadi ngobengen kapas atau kapok kasih kapok di kain eje jadi bental jual di pasar benar neka kelakuan yang aneh ya ngebe bental pas laku jual ke pasar paju seket Pak paju seket baju seket gitu. Oh sidirham bagi sidirham. Jual kelaban rega sidirham. Jadi bental neka jual kelaban rega sidirham. Sidirham neka laga bela seket kan. Sidirham jual di pasar baju sidirham gitu. Lamaran neka Pak setengah dirham nih Kak, kabela sakit guys. Sesgame ibu nih Kak Pak, sudah aku aki Pak. Sesgame ibu nih Kak sudah aku aki. Lah sesgame ibu Pak, gabe mele, napa kapas atau kapoh pas gabe kain. Pas sesgame boleh gabe mele deeren. Benarin nggak nih Kak Bang? Sesgame sudah aku aki, sesgame gabe mele kain sarang kapas. Pas kebe belanja kebe deer, pon, mereka kerap boleh bini neka, kain ambil kapon neka, ngobe bental boleh, kilaguna jual boleh, terus nggak neka pun. Nah suatu ketika Pak, mari jual bental oleh PC sedirham atau bisa ketebu gitu, lah mari neka pas neng di luar pasar neka beda orang tokaran Pak, soalnya paten, pelang bi orang neka, bi orang soleh neka, Pak. Acek tokaran tak ilo dosa. Jadi Islah nih Kak, ngelakonin debuna Allah, ngelakonin debuna Kanjeng Nabi. Islah, cek tokaran Pak tak ilo Pak. Dina tak toman ria. Tangpes sesederham begemet ria. Jadi cuman marga obeng sederham orang ini tokaran Pak. Akhirnya orang soleh nih Kak, kocak sana Kak. Oh, jadi kakek tokaran dia marga pesa sederham. Iya. Wes iya, cok tokaran kayak ya. Biko gentek nih kayak sedirham ya. Oh iya lah. Jadi obang oleh jual bental nih Pak. Begini orang nih Pak. Meta tokaran. Empon bagi. Lah biasa nah Pak. Obang seket nih Kak. Saya segemek nih Kak EGB mele. EGB sodako. Saya segemek EGB mele kain bi kapas. EGB deer. Neka bagi de orang neka tak beban apa peleman Pak. Peleman gelendang tak nyebipan apa. Tanya aki bibi nana. Kak kemana Kak biasanya kakek ngebe kain, biasanya kakek ngebe kapas, ben ngebe deer sege deer are makan Kak. Le gelek je beda orang tokaran le. Pelang beko le, pesa beko. Tak gelem ternyata gara-gara pesena petada orang jadi iya jangan sedirham akhirnya kok genten le pas rukun merole jadi tak kira apa golek jangan nyaman orang bini solehah Pak tak ngamuk Pak mau bini sampean saya kan ngamuk sampean
gendeng kaki aja. Pas seneng dirham, bagi kapi. Nah, sana kamu bina sampai. Nek punten Mbak orang solihah. Oh, dah iya Kak. Iya lah Kak. Bener Kak apa saya kelaku kaki je Kak? Bener saya kelaku kaki je Kak. Kok moji kaki je Kak? Matur beri barokah bi pangeran Kak. Orang bini solehah Pak. Empon solehah ben penter Pak. Akhirah prei pon seueur nih Kak Bon. Akhirnya Pak kapas saya karena beri-beri nih Kak. Saya bengabeng nih Kak PLN. Terus kain sedih beda sa karena bentalnya PLN juga bung sambung. Akhirnya ke bental boleh Pak. Ke bental boleh. Jadi nyaman dari kare. Dicoba dia. Coba tak sempurna. Wila Kak. Hari Kak jual lagi di pasar Kak. Coba Kak jadi nyaman dari kare. Dia tak apa-apa lek ngarap baju lek. Makat Pak di pasar. Makat di pasar. Jual-jual tak jupaju sampai narek Pak, sampai pasar malah tutup ini kan tak jupaju bentel banyak kan coba karen ya sompek saya laki ada mereka tak baju dia nggak karena apa dikiri aja ampun sompek apa mana Pak apa mana lebat dia adanya orang saya jual cukup jelegan cukup deh cukup orang ini tak baju dia karena cukon semua butuh tak baju akhirnya ketelah orang jual bentalnya kan sompek kocak Mas kakek minta sompek ke pasar apa Mas iya bental tak baju dia ada ya kok iya tak baju iya cukup dia aja apa sekarang ngocak sana kalau orang jual cukup nih dia iya marah bental kakek kok beling kok belajar cukup saya bedu dia iya lah tak apa-apa lah Ceti Pak, balter jual beli balter neka. Orot pon, orot leman pon neka orang soleh kalian neka. Ngebela dek bina nale, bentala tak maju lek. Tapi tarang orang dek yang beda orang saya moroten cukup dia, kan sampai semua butuh cukup dek. Tak apa-apa lah Kak, saya penting keneng kebedaer Kak. Ya romat tapi kok Kak ya? Iyalah romat lah, romat Pak cukup deh. Cukup nih Kak Romat Pak, sebek Pak cukup nih Kak. Ternyata yang tabung cukup nih Kak beda-beda kena Pak, beda-beda kena. Buka beda kena nih Kak Pak. Ternyata beda mutiara nah, beda mutiara nah. Kak beda mutiara nah Kak. Iya deh, bagus deh, larang deh. Iya Kak jual deh jelegan juga. Tanya lagi gelem berapa Kak? Jual Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Engkau andi ria Pak. Mau dijual gelem senapa sampai nih Pak? Ya pun orang jelegan mutiara nih. Arya genteng ria. Arya kok gelem 40.000 dirham ria. 40.000 dirham kok gelem ria. Tapi kok tadi pese kok. Cek pun jelegan nih Kak. Tapi kok tadi pese kok. Coba belum. Kakinya potongan melarat kakek, iso adik bareng genteng ria kakek. Oh iya Pak, Arya oleh rezeki dari Allah Pak. Oh iya, seporan ya, engkau tak bisa meler ya. Tadi pese kok. Jajal entar jelegan jua. Insya Allah mau jelegan jua, gelem meleh. Oh oke Pak, entar jelegan situng Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa? Pak, bulan di nikah mon jual sampai poros kenapa Pak? Abuh genteng ria. Genteng ria. Engkau gelem ria 40.000 dirham ria. Tapi kok tadi pese kok. Ada ngocak ada juga Pak. Coba lu kakinya potong melarat kayak me adik ria dan dimba kakinya. Pak rezeki dari pangeran Pak. Si syukuran ini kok tak kuat malaria. Kelarangan ria. Tadi pese kok. Jujur kayak tarik jelegan jua. Mau jelegan jua, insya Allah gelem leh. Oh Pak. Mumpun entar boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener apa? Pak kulan di neka Pak. Sampai poron senapa ngobongin ya Pak? Arya genteng dia. Engkau gelem meleria bulung 10.000 dirham. Bulung 10.000 dirham ini kamu nobong semakin ya Pak. Ngara saem lebih ya Pak. Mau nobong semakin ya. Engkau gelem bulung 10.000 dirham dia. Udah mah? Gimana Pak? Belajar Pak.
Tapi lu kelu, kakinya orang melarat, me andi ria dari dimana kakinya. Ada pak orang soki biasa mau ngenyian sana gak pak ya? No pak rezeki dari pangeran pak. Oh iyalah, bejer pak, bejer, belum boleh berdirham. Ampun pleman, dak bina le, engkau bi kakek soki setia le, paju belum boleh berdirham le. Aduh iya kak, alhamdulillah, baru kena islah jual le, merukunaki orang jual le, baru kena jual le ya, kenteh pangeran le. Tak abid mereka beda pengemis datang kak, beda orang ngemis datang, minta, kak, beda orang ngemis kak, beri Pak boleh dirham, jajal pak, Pak boleh dirham saya bagi pak, si obeng makan sa-M nih kak. Setengah M coba kita orang ngemes nih pak. Namun sampai oleh bahasa M pada orang ngemes paling beri 1000 bisa biar. Nek orang yang soleh nek tak medit pak. Beri Pak boleh dirham. Iya kak, beri. Yang ke tukang ngemes, orang ngemes ya. Tak habis datang boleh orang ngemes ya pak. Datang boleh, loh Pak, beli boleh sampai pak. Kiko orang lah pak. Enggak, menek orang, jong. Biko ibu beli pasir ya. Loh, enten pak boleh ikhlas pak podut pak. Buat enjak kong, cong. Engkau ada banyak manusia engkau dia. Engkau ada malaikat pak. Engkau ada malaikat saya soro Allah engkau dia. Engkau soro ngetes dek kakek bi Allah. Ben soro nyampe akhir dek Allah, bi Allah dek kakek bahwasanya Allah meles kefokusnya kakek islah merukunaki manusia saja kakek beri rezeki seberi ya bi Allah. Nggak neka pak pak. Mau islah benan nasi kaman merukunaki manusia, mau nyenengaki deka manusia, mau apa sodako. Neka kente pengaran lebih banyak. Nggak neka. Ya mau sampean oleh saem beda pengemis datang. Ya beri 1000 bisa sampean ya. Cerah sampean ya pak. Masya Allah nggak neka pak. Neka hadis neka terosaki Senin saya bakal datang. Kita totok neka pak. Terosaki Senin saya bakal datang. Nah neka toreh ilmu saya terima ya remaken toreh amal lagi. Ayo pesenang merukunaki manusia. Ayo pesenang ngelakukan kebagusan sebagai bentuk sodako kakui ros-rosan kau sampai jenengan kakui persendian kau sampai jenengan sekama persendian kau sepanjang kali tolak kudu sodakoen sebagai bentuk syukur dekat ngersana Allah Subhanahu wa taala. Ayo banyak melakukan kebagusan, ayo banyak sodako, dan boleh paling penting ajak sampai ngadu manusia. Ayo pesenang merukunaki manusia, ayo pesenang nyenengaki dekat manusia supaya kau sepanjang dengan pesenang sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi